ता है माने हंडे दुड़ुब खना को मेने था मेटान बांग्ला सेरी आदो हाँ झाकासियो अच्छा हापे नुकु लगे बेटा सेरेंज हुई लगे तारपरे झाकासियो ठीक है মঞ্চে রয়েছেন আমাদের বিশিষ্ট শিল্পী টগর টুডু মহোদয়া ওনাকে মুকুটমণিপুর মেলা কমিটির পক্ষ থেকে এখন আমরা সম্মাননা জানাবো আমাদের এই একটা অদ্ভুত অনাবিল আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য ওনাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য মাননীয় মন্ত্রী আছেন আমাদের মধ্যে শ্রীমতী জ্যোৎস্না মান্ডি মহোদয়া ওনাকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব ওনাকে উত্তরীয় দিয়ে ব্যাজ পরিয়ে এবং আমাদের এখানে যে বিশিষ্ট পটচিত্র রয়েছে আমাদের এখানে বিখ্যাত নোয়াডি সেই পটচিত্র দিয়ে ওনাকে সম্মাননা জানানো হচ্ছে রয়েছেন সম্মাননা জানাচ্ছেন আমাদের সকলের প্রিয় আমাদের মন্ত্রী মহোদয়া মাননীয়া জ্যোৎস্না মান্ডি মহোদয় अच्छा इनाम खुना को भेन गा होइसे और सरन इदि अदि उनको तो हिडिंग का हिडिंग कथा कन चलो मेटन बांग्ला सेरिंग हे हसन और तारपरे हाखान आरो आबो हे पूरा एने जाबे मिनाइन गया एने जाबे को आलो पर पुत्ता बना वैसे उना को बिनाव का आटे जतनो कते पैसा को एम का उना रे हैं गपाल हबी तो चेदा डंगो के अब सारा जीवन तो हो गइन पे से जहां के मी हर दायित्व तेगुन पे हैं चिका गन हां गपाल हबी तो छे ताई नहीं सारा जीवन के हेलो